Mari sebulat ukur taras kita artotoh. Ngatakan bujur kami manbandu o Bapa kami sini surga. Ibas kesempatan enda mido kami gelah gegeh kuasa kesah sibadia. Emin sirdahin ibas kami kerinana. Gelah ngasup kami ngangkai katandu si tole begikan kami kentisik nari. Ajari kami ya Tuhan. Gegeh sibadia lah. Gegeh kuasa kesah sibadia lah simberikan pengertian man kami. Ras pengajaran man kami gelah tuhu-tuhu katandue iangka kami. Turah ibas pusuh kami. Janah ngasup kami makaikan ibas kegeluhan kami. Hadir kam Tuhan. Ibas Yesus Kristus reh kami toto manbandu. Amin. Perpulungan Tuhan jojua manbanta kerina. Ya, jojua. Jadi si jadi natsrunungenta sendah enda ibuat ibas Lukas 10 siwah ayat 20 aloh se-40. Yogikan kami jenenari manbanta kerina secara tunggal. Kencai katakan Yesus perumpamaan terus kena perdalanna ku Jerusalem. Asum ia ngondeher ku Betpage, ras Betani. Ema daerah i uruk seton isuruhna dua kala ajar-ajarna leben. Nina, to laus kukuta siarah leben doa, seh kencakam kubas kuta ida petindu kari sada kelde tambat, kelde silenga pernah irsak kala. Osari ni nalina jenari baba kujenda. Adelit kari kala nungkun man bandu, engkai make osarindu nindulah perlu Tuhan. Maka laus si dua kala ndai jana hidapatina kerina bagi si inggo ikatakan Yesus asum yosarina nali kaldendai nina empukul deman bana engkai make osarindu. Arjawab ia perlu Tuhan. Jenari babana kalde man Yesus ikimbang kena wisna ku gurung kalde jenari isampatina Yesus ngersaksa. Asum iteruskan Yesus perdalananna ikimbangkan kala uis ibas pasar. Kenca ia ngondeher ku Jerusalem ngincuah kuruk seton nari, mulai mengajar-ajar sinterem singikutkan ia surak. Alusora si megang, ipujinya di bata, meriah hukurna perbahan tanda sengget singgo idahna. Ersurak-surak ia nina, ipasu-pasu gelar raja si reh ibas gelar Tuhan. Kriahni surga ras pujin man dibata. Piga-piga kalak parisi si ikut ibas kalak sintram endang rana man Yesus nina o guru suruh min sini ajar-ajar duena. Ngaloi Yesus adi sini kalak enda batu-batu enda me sir surah. Terjeng jendam pengogenta. Sini turang ibas kekelangan Tuhan ta Yesus Kristus. Si jadi tema anta sendah bali ras pengogen tenda si jadi tema ya si ayat terakhir endah si jadi tema ipasu-pasu gelah raja sireh ibas gelar Tuhan si jadi tema anta sendah sadahal lebih sidah kami maka dame sada perayakan ta ibas dunia enda. Amin pe sada perayakan tapi lalap nge labodat. Ikatakan nge dame bahagia sada perayakan kegeluhan tapi krina kita rusur isilah silah kena. Engkai. Endam sidah. Baca si kaji lebih jauh kegeluhan te bahasa Indonesia nda besidah maka enterem jel basidah rami dame enda nilah dame krina ibasianari. Kair kita kan buena perbeben sireh husur dala ibas mentasi kegeluhan enda. Lah saja perbeben internal tapi perbeben eksternal nari pe melalareh man bahanta.
politik telah jelas, sosial lah jelas, keamanan tapi lah jelas, ekonomi pula jelas, maka lah jelas niku lebih-lebih perang kasih gundari dakam, kalakah nge perang kunci dan dampakna rega-rega kau naik kerina, pajak per ketatna. Mon gua kilah dari Indonesia dah gua apa ini pemimpinnya si pas maka banci babana Indonesia dah ku kemakmuran situ tu keadilan sosial situ tu begitu mon tu bersyukur ta tapi lalap beli bagaimana situasi bas Indonesia dah jangan bagaimana situasi bas Israel pada waktu pengogen tenda dai ya. Israel waktu terus penjajahan Romawi, pemerintahan Romawi. Ya. Ekonomi susah kang, hanya segelintir orang yang dekat dengan Roma ingin casi jore kapna. Lang susah kang, perjuma, nelayan, berat kang kam nanggeluh, pajak pay tekan. MK jadi kam likat tim pengut pajak kakri nama cukai ni seringnya dengan pajak cukai bali-bali kata nange. Ya. Tuh tertekan kebebasan untuk beragama apa yang ikutkan Yesus labut jelas balik kang raskuta tenda bacikang kita garis rangkala rempat bagi capek bagi kang iya ya ayak kang rusur bagi bagaimana keadaan ibas Israel lenda sehingga tuh masyarakat de tertekan je labo damai sementara di pihak lain pihak Sideban, Yesus enggo kepengelayani kukuta-kuta Sideban. Yesus ngasuk mereka nakan man 5.000 kalak dilaki diberi laki rasana anak. Alu 5 roti 2 ikan saja. 5.000 kalak ibre naman besar kerina. Pela keri iba ka 10 2 sompit. Laki luar biasa. Pelayanan nasi depan ngasup kang yang merenakan 4.000 kalak. Ada sini je 4.000 kalak yang berenaman. Alu pitu kibul roti ras piga ikan. Besar kasih 4.000 daipe. Iba ka pitu sumpit. Luar biasa. Kalau sakit di pepalem. Kalau si pangpangan keke kena kuni nak keke. Kalau si pentang medak ke matadu medak. Reduhap kamu mendak. Luar biasa pelayanan Yesus sudah masyarakat yang maka belin ke tuh pengharapan masyarakat nandangi Yesus endaglah ia min pagi jadi raja Israel enda. Masih ingat dengan nade Sebedeus. Kainina babana anak-anak dua na ya. Babana anak-anak Jakub dan Yohanes kaya tendu nina Yesus. Oh guru, adi surung kam pagi, adi ngo kam pagi, labo surung, adi ngo kam pagi jadi raja kala Israel enda. Bad min anak kue sadarah kaus, sadarah kemuhendu, ni nama Yesus. Masuk mengatakan saya enda. Enda pengharapan pernah enda bagaimana pengharapan masyarakat maka enda ngepagi jadi raja tuhu maka ngo banci pelausna penjajahan Roma bas Israel enda maka ngo sikap kami ngeluh krine jenda begitu tu pengharapanna tapi kai jawab Yesus menande Sebedeus langa buang kandu kai si pindondwe nina. Laki luar biasa. Lengnya buang kandu kais pindon dua ini. Secara manusia memang pikiran dia adalah menjadi raja doni. Tapi Yesus itehna ia maka ia raja damai. Bagaimana? Maka iba sada waktu bas Israel dekat beli sur Paskah Yahudi ni na. Berkat mekrina kala si luar Jerusalem bengket ia kubas Jerusalem.
Menurut catatan jena maka Yesus tuhuna bas Jericho nari ke Yerusalem, rencana berkat ke Yerusalem, ya, 35 kilometer, ya. Kuta-kuta sedeban pe berkat iya gelaseh pagi waktu ina bas Paskah Yahudi engko radu ras krine bas Yerusalem guna ngerayakan Paskah Yahudi. Sepanjang jalan Yesus ngajar, tetap ngajar menjelma sinteram. Kenca seh ia i bet pagi duher Betani bas awak Gunung Zaitun, dekam singgu pikir-pikir engko pernah kita kujah sih dah bas awak Gunung Zaitun, je gundari posisina jaraknya kira-kira 3,5 kilometer ku Yerusalem. Ngo deher. Jenggo jumpan terem si tujuannya ku Yerusalem guna ngerayakan Paskah Yahudi. Gunterem jelme pulung je. Ibas kesempatan endamo Yesus ngerana man ajar-ajarna khotbah taibas warienda, ya, khotbah taibas warienda. Sekenca ia i bet bagehenda isuruhna dua kala ajar-ajarna. Oh, nak, nih nak tahu agi panggilan aku ajar-ajarna lah sitah mekin. Tor dalam kam kukuta siarah lebih dua. Jika rilit kel de tambat sila nga pernah ersak kala osari tinalina. Osari tinalina jenari babandu ku jenda. Adi nungkun kari sipulna kel de engkai maka osarindu katakan perlu Tuhan. Luar biasa bikin perlu Tuhan. Maka kasih katakan Yesus ilakokan murid enda. Ilakokan murid kai silakokan na laus iya kukuta siarah lebendai ida betina payo lid ije kelde tambat kelde singuda silenga pernah sakala yosarina janah payo kang nungkun simada kelde engkai maka yosarindu tinalina ijawabna perlu Tuhan babana mulihkan baba ku Yesus jenari sila katakan Yesus naili tambahanna kenca sehi lebe-lebe Yesus ita langina wisna ita makena ku gurung kelde lah suruh Yesus dah sedih tapi inisiatif basienari buat na wisna tamakena ku gurung kelde nangkih kam Tuhan nangkih kam guru nina penangkihna Yesus ku kelde kita makan wisna lah tu suruhna tapi lebih dari side ibadna tamakenna Yesus ku gurung kelde bagi ya sidah turi-turinna jenda kainga situhuna si idah si bahan ajar-ajare man Yesus ya kai si ita makenna wisna ku gurung kelde situhuna labo gelahula melkat Yesus tapi lambang kehamatan man Yesus enda sidah kena je ita guna Yesus tamakenna nangkih ku gurung kelde enda lambang kehamatan ya bagi kenca redalan mulai Yesus makan terem kala ngimbangkan wisna ilebe-lebe dalan bagi nak tak lambe daun palma tah mana idalan yang perkena gelah i perjaki jelma sinterem i perjak kelde perjaki jelma sinterem enda krina lambang kehamatan. Gundari perbolongan kita uga lambang kehamatan ta gundari. Bagi ya, labu aku tak ekonomi ya. Tamaken na wisna basdalan. Adi kampoh kini tamaken nanda asker ga kampoh 150.000 hampar kena rap. Uwis baju 100.000 hampar kena rap. Bagi. Perjaki ngolah naik bau pulung ngo berkena kehamatan spontanitas ban menghamatnya ya man Tuhan kita gua kehamatan tah aku di kam Tangerang enda liken dahin Tuhan kehamatan du misin buat du bagin du bagai dege bagai adirah kuta kami ada kam lala bagai ku gereja teh ada kam singgah warung
Kai kami ni tahu ke nukur aku muas kerja ni na. Rembang dah harga 100 sen nebas, tukar ke situ ni tambah harga 5.000, harga 10.000 bagi. Ija kehamatan mantuhan adi labo si persikap rumah nari. Labo masalah harga 5.000 rumah nari bersikap. Itu menunjukkan kehamatan. Kalau kena dapat spontanitas langsung cas je melepaskan aja. Enda kehamatan mantuhan ni sehkel perluna. Messi yakun kita perlu menghamat mantuhan bagi. Oh, ini hal si penting. Jenari mulai ersurak jalmenda. Kainin ersurak ndai. Dah si jadi teman te besendah. Dia ersurak. Hosana. Hosiana. Ni nai bahasa Ibrani na mekin. Hosiana. Hosana. Bagi sidah je. Ipasu-pasu gelar raja sirih ibas gelar Yesus. Kriah ni surga ras pujin man dibata. Bahasa Indonesia damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Bagi kira-kira bahasa Indonesia ene sidahkan maka ogen tandai Mazmur siwah puluh siwah ayat 7, maka ia kepengen raja si patut dipuji. Ia meraja si belin. Si luar biasa, si ngasup nampati, si ngasup megikan pertoton kalak si teman bana. Musa ras Harun kap imamna, Samuel kap kalak si tu serta teman bana, releboh ia man bana, janah ideng kena pertotonna. Paskel ia si patut ipuji, ia ipatut isembah. Erkiten ia ngasup nampati, dengkeh kena pertotonta, adir lebuh kita man bana. Persoalan sur kita langit relebuh man bana. Endekap si jadi soal kal rusur. Beluhun sekap kita rusur. Ndungi persoalan ni ngasangkan Tuhan. Berat si balikkan. Di beluhun kap dukam, dungi ni na Tuhan. Beli bersiakap, nilah kadam yang dai bas kita nari. Enda si jadi soal. Jadi tetaplah payokel surak-surak bangsa nenda, surak-surak kelekenda, payokel. Lah si tak bersalah. Hosiana meriah, halu meriah surak ia sehkel pasna. Rikitekan si surak kene dibata si ngasup nampati ia. Tapi si jadi soal si surak kene Yesus, ya, ia raja damai. Yesuslah raja perang. Yesus dem alu kini terakunukur. Yesus, ya naik kelde, lah naik kendaraan perang. Aturan dakam raja perang, dakam kuda perang minje, senjata, pasukan pengawal, bagai jekrina. Endalang. Kita kan dia raja damai. Ia bebaskan bangsa labo secara fisik, tapi bebaskan pertendindu ras krina kalak sitek man bana. Itu busina kita bas dosa-dosa nari. Merdeka kita. Bagi kehadiran. Adi raja perang mindai, itembakina krina musuh-musuhna, iusirna penjajahe, lau si bas negeri nari, engkodu. Tendi telabo bebas. Bagaimana kedudukan ta? Yesus raja damai. Maka terus kena misina. Ya. Terus kena misina. Surat-surat ndai lewat. Ya, engkau lewat surat-surat ndai. Tapi Yesus teh nange, maka surat-surat ndwe surat-surat bas babah yang ca teman pagi lah naik kabokam teh naik. Edam gudar si jadi persoalan kelman banta.
Amin pe manusia lah setia pagi pigawari naring goka singatakan ca hosana hosana ndai beralih salib kenia pigawari sejarahna. Tapi Yesus tetap setia. Yesus tetap setia. Tehna maka harus ia dalani kinisran, harus ia isalibkan, harus ia mati guna nebusi kerina anak-anak kuenda. Bagaimana kira-kira? Mengur balik kalme. Yesus ia fokus bastujun kegeluhanna. Fokus ia dalani misina. Kai pegangguan lah masalah manbana. Bersurak ke andai tetap saja dalan. Lanai pelit sir surak tetap idalanina. Kita gundari surak pagi lanai kabut tersurak. Mesurkan jadi soalnya mungkin. Manusia lah stabil. Ya. Si tak pula stabil manusia. Jika si jadi terakhir jenda si idah ndai si jadi invokasyon tandai maka ikatakan jenda ketuahan mekam adik arkitekan kam ajar-ajarku igombang-gombangi ipesega-sega dengan ipelos kalak kam janah alu kata gua ipalit kena si jahat menbandu. Ada pengajuk guna ketuahan ndai. Gua enda situhuna. Ketuahan mekam adir kita kan kam ajar-ajarku. Ajar-ajarku ya. I gombang-gombangi i pesega-sega dingin i pelos kalak kam janah alu kata gua i palit kena si jahat manbandu. Pernah nge kita bagi. Lid dengan nge perkenana ayat deman bantah. Lid nitamin makin. Sada lebih si harus si ingat. Arkitekan kita ajar-ajar Tuhan KIP persoalan-persoalan man bantah. Adi si ingat kita ajar-ajar Tuhan. Enda meteguh kita. Jeng kita maka ngasup nahan kenca. Lang dekam megatinge. Ugandai Yesus ipujikan pigawari nari ngoka. Isalip keningan kita pe megating bagi teman ta si muji-muji kita rusure kang pagi si sinulak kita gundari merandal kelkam jile kelkam nina mekin pagi ranai kasih perkuanan jende lo bagi mekin lit sa de PJJ dekam cerita aku berita nakange tapi lo karipas kle berita nakange lit PJJ kami jah mengkilan bangku meriah kang PJJ kami handani gua kin PJJ ndo ningku kami PJJ kan meriah nina tapi sekan jasi leben laus cukuraki nina itu kan leben laus cukuraki setiap PJJ bagi pagi sudah kalau ben laus ngoka cukuraki minggu suruh na sudah kalau ben laus pe cukuraki kang bagi sempat nina lanai kalak pang lebih laus sekala dua kalak bagi pihak ngom laut mulih kerina bagi dah kam lapas bagi mekin. Jadi si ingat maka kandu-kandu tekang pagin jadi imbang tak. Maka hati-hati, maka andai katakan Yesus jenda harus kamu teguh ingat dulu lenga asakai kini serane sialamin dua nina. Gundari rekam sinik pe kita menjak usur jadi persoalan. Sinik nge kita ya, nembuh tegala. Aku nggak usur ku gejap kene. Lah kalau aku pernah ngerana KIP ini, tapi saya tidak nembuh dari aku. Gua anggap deh, kampe tali kang bagi kata aku.
Jadi si perlu kalau kita hati-hati, kalau karo ende dekam paham tandai narilit paham asesi. Menyebarkan berita hoax. Nina panina, nina. Maka di bas lo bahingah das tapi nalit dia tulis nanai ula nina. Adisen ku kirim arah kam, ku kuta kam, mulih kam, ku beri 200,000, beri pagi man beberapa kujah ni mai. Lang buka ditentu 200,000 se. Bacikang ingukan dah ku pakai 100 nak 100 dari ngence beri mama dada ni na. Bagi. Tapi di tengah kata beri suruh tutus tena redahin sikap benda pencamatina jumanah dai saja cukup belaskan sekerja ngumla le nambah ia di kata-kata kirim tapi di sini kirim kurang na iya bagi umum saja hal-hal umum sih begini jadi senina restoran ibas kekelangan Tuhan ta Yesus Kristus sada hal nare sikatkan kami jadi dai Yesus bengket ku Yerusalem ya buat nandai on tandai eda ngatakan camaka kerina kita apa ipi kita adi-ati Tuhan dipakai na kita jadi alatna lalik dalam tanilah tu buat kalau dia mudah buat lalik dalam nilah punah kalau dia dapat pakai Tuhan jadi alatna guna memuliakan Tuhan eda harus jadi ciki pentas sedenda ya cek jenari si harus ingat maka warinda kepekan kita radura rasen kalak Jerusalem ende bas bari sendai hosana ni taras ras kita kira ngerane hosana ni taras ras ya ketuahan me guanita kalak sirah hibas gelar di bata hosana ras kita gundari adi kala andai indai kerina pigawari nari selip kendia nina kita gua ada geninta kita melang nebo sambar ukur temelang jadi marilah sialokan sialokan Yesus jadi raja ibas pusuhta ya si mimpin kegeluhan ta janah tetap setia manbana ulanai sambar ukurta tetap kita taat ikut kenajarna pang kita nak sikan iya. Yang berat deh, pang kita nak sikan dia, yang berat deh. Pang kita nak sikan iya. Saya nak Tuhan. Okey, kira-kira mungkin. Tetap sidahkan kehamatan manbana. Guan sidahkan kehamatan. Reban kolek kita rumah nari lah pakai na. Okey. Ulah bedah kita nugar-nugar tengah dalan ni. Okey. Kira-kira sidahkan kehamatan. Setiap lidah-lidahin gereja, lidahin Tuhan, kita kan apa itu kita baca pakai Tuhan jadi alatna buat baginta. Aku kai ban kena dahin kuna kai, ning lamis. Okey. Aku ikut sesada kebiaranku ngadi redahin. Ngadi redahin tah, redalan pikir tanggung serate ku kakak dum tua. Aku terakhir khotbah Tangerang ende tahun 56 bas GKP sedengar jadi bagaimana ya marilah tetap ukurta kita ulah bagi kalau kenendai berbalik ukurta tetap ukurta ia nganca si patut manpuji ya renalamlah tetap manbana sitagangi ulah naik sepulahi ya ulah naik sepulahi pang kita bersaksi karena ia lanai terbiar-biaran tetap ukurta likan sadahin-dahinna si buat baginta labo tentu buwe kal seri kal bagin kerina labo seri gegeh kerina tapi si buatlah baginta ulah kita ketadingan bagaimana kami buwe dengar artinya si harus peseh tapi endam inti-inti danggo jelas manbanta kerinana dibata gelah si masu-masu katana. Mari ras kita artoto. Bujur Tuhan katandu si gendak-gendak enggo isahkan kami kemahandu enggo ngadir belas kuasa kesah si badia tetap berdahin ibas pusuh kami kerinana
Kami memproses krida kata-kata sehingga sekuas pusuh kami. Peturah Tuhan, gelah tuhu kami penggejapkan maka Tuhan dibata arah Yesus Kristus ingin sifat isembah kami rasita gangi kami tetap geh kuasa kesasi badia tetap jadi penggurun kami ibas kami mentasi kegeluhan kami alu bagi Tuhan megenggeng kami amin pembue percobaan perbedaan sirehku kami tetap ukur kami megegeh kami igijapkan kami kelengati Tuhane simba badame man kami bagaimana pertolongan kami Tuhan alokan kami ibas Yesus Kristus Tuhan kami reh kami retoto man bandu amin.